Royal TV Bénin Pontole Mikudo Mekpon Podo Oyeikpo Royal New FM do Totole mi do gbeyami. Akoluzangbe vendredi le nu wa wen do me khoton enotin gbe jele lo sobo mi wa ma upo mi do jijo o mi do pe na me do jipo do popo lagata ma su ron do tole blan no. We nu bibu ma wa fibo e kan enele de pepe de mi atogbo mi ton le yeyin lo le timo iwejize we wata we khobo ndo se medo se de do nu le biye. Bon, il y a des petits de marou gamba, non, il y a des marou, des soirs de des soirs de bouillon de marou de polo, mais bien, mais de marou de polo comme toi, sinon. Waouh, on va faire ganji ma. Quoi bello? Oui, ben faire ganji. Tu l'as sauvé miwane? Miwa. Miwa ma dollar pe atoma. Kabi. Ni c'est là des gens bagouin de na pama. Et kazo gba, mais là vite c'est quoi? C'est doit le mon. Ne a de moi-mi. Oh, quoi mon sobo, quoi no goma bio domaine. Mire vonona ma. Kabi. Miwa. Bo anofi. Bo kan da pan ye don. Do na che no da che jibe no goma che. Ngono do ami ro gbimu. Wa no je jibe no ranya mi gbimu le miwa. Et la chaîne Royal TV Bénin Pontole Royal New FM do Totole mi do gbeyami. Akoluzangbe vendredi le mi no ajija yin do wen do me khosi nu wa kan khode kan mi na no de tesin azanji e. Hansi non de jira me de Bénin to mi to me bodo weje si wewe no wen. E mo hun mele bido a che bo de weje. Yonde asuwe weje si we ka ro wen a pe ren na de weje a. E on je we asu oton. Kabi asu na on si ezi we bo no je. Do hansi no do weje si we no we do si no. Nungbo ndondo isedo. Ira weje si we no we. Nungbo. Cho gancho ma inde do mo e. Uja lesun weje to. Do nyon si de asu we bo de weje. De pinpon. Asama je kare ma je de. Amo ya gbe asu. Nfo holoro fine po. Fito se gbe. Ira nyon na je we. Et mocho mera ko gbeso weme kon pati adrien te do mai era wa mara ruwe no bi odo me odo ruwe mai o wa mara ruwe no je to me odo asuwe ko e do ni ma suwe na pe ma gogli wa mara ruwe no je to me odo asuwe e no die no gidi fun bo jo de mai don wa era asuwe no to de mo no je we do to we Nyonu se asuwe no to de mono je weru to we ne unke wede nu akoyi wejegbe ayi ron ro wede nu ya okoyi wejegbe bu na ro asu me don yin me e don de le fere e do ko de le o nyonu ni amale weje fidian te vile na we do ko me fune be ya ro menu aka dona nyonu kan ya je we asu ko si o ma do po we do po dia mo san we ndo fidi Nei asijan yin bo khome me wule alo so mo bo enyon me ne ado ko ji tintan egbe bo nse bo do aro yi mo blo mo bo egbo san bo nzo asi awe go wado bo nzo do aro e mo blo mo atongo ma do awe amonde yin na bo ndo awo so do ka wa ga san we no reju no bo no po kene de you know say no reju no ala wule lo hen gle ade e ma yin agble yan re fren pon c'est quoi ça ma se ala wule ba parce que e je auto ne mini ne ma ho do a e ma ete ka wa yin nu bon kana wa de ho me so mo di bon mo kana sien so mo bon mi ma zo do de mi de le cheche bon yin do wedi odon we na se bo je ame me de ka se ko je bo jije na ete wi di ko ko je kana vivi ho idon me wa ya e ka he ete na pon we de do ye po de mi de lo nyon ne ko ya jije lo mi ma u be ko ro ma we jije nyonu do me we pon de le no tonde ren gbole blogbon le ne bo ye yo pere de me wale ne file ko ije no akula me ne o ano edosi no asupo asi ipo bo mi de po bo ko dopo lo ano iro asu mo do me da obuka pon ko yo me da obuka gbo bo e kara gbo bo egolo arin do ato po no ko ma no viele ka famille le ka fne arin do ko nya lo ton aye ma nya ga so be atan lo je mo do ko mi do oh c'est do dio mo wande mi nyon si de wa asukwe awa asukwe adona pon asuwe mele beto te ka yin beto alors en body asuye si mele me fiti asuye ko we no se asuye no se hoidon
Bon, Bah, suivez dans ces bords, donc, alors qu'on est. Home a suye ton no hui. Mm. Bon, home a suye ton no hui. Bon, pon ho don no ton. Me de bo ma do fe na pla do na kwen do mi ton. Ni ak pon re nou ene bo ma mo kaka. A rien avo ik pon kwe to ekpe. Bo ak pon. Do mi ka mo de me aji. A mo konton me jo. Voilà vous. Et non no konton ma soume don konton de le mega. Konton me asu konton me jo. E ma ya. Dio ma te se me do don. Et derrière konton de le gon. Wede nou a fombo de kolo do na asu e. Bo e ma de sise. Amolo ho ozuvo do de dogbon ame bo ese do ko ame. Wede nou a de ho agbe ame lo. Bo ade a check pa ne. Bo de dido do be be wo ene je no blo bo mi de dido ni ma gbo we mi ka blo le ade modo e ma se ne. Akoso mettre ou ade gbede to ko mi to. Bo do ti tempose. Yeze de mek bla yo se de mek bla. Bo ande njire. Iglo wede nou a modo ne gbe ne mi de lo je bi blo ko lo no e de ko do aba tin de me ne. Alo je aje lisa. Bo atin kaka lo bo ado do be endo no le de ano blo lo ndo wo ezo ado hogbon me ne di sun si ma se awe. Be mi dona baje nu konkwe walo de do ho agbeto na bo peto se de pe de melody atanji so de pe de holo mo nyon se ne so rio ade yan si ado na te po mo na do holo ne bo e anyon se ne ni do mi no ba nwle nwuye ne ye mate de o me de kad ko de ado do ko ho de de ai do na me na wede nu amado walo ene janwe yo ka de bibi oyon si le do eni do mo wede nu amado janwe bo amodo mi mo medo po me ne wu an ze holo de yido trele ton bodo ma do awuna ma ba raison en ride bo ando do kwechi ma ba kwe wi an ride an do holo ne trele do alo te mizo duna ne amblo gbon bo ho emi de holo si a o blo kaka bo gun au de afodi ka bo amodo e ma pa kolo yi do mi jan ede ko ene nu akan do tena peto alo de au pon jijo eton bo de kundo ne kolo re oh Victor Sekwe sedo le ago ah de ale gba mo de na le gba mo le bo de mo oh a de kwegbe bo no visi e fon ya ko wa do noviri don zo ulo me mago e lo je so en ro kan devo wa o noviri don de gbede le do de ti o mi ado awi asa ton we e ro kan devo wa bo do kwade no vi no na de na so de wa ye ewe mo vile ma den buwo mo e do mo de ya ai we wa no vi ago e do du dio ritai de je wa na we ma jo do ba do ko na ifo e do du ni nje nko de kwegbe adakan ma se je ne you know bio attaquant ni gidi mo we de le di be mo ten wa dia de we ne ko ro gba de mekun me nu ni we we aja mi ade bo we yo do ma odi ogun dai ku si problem ko wa so le contentieux le annoncer ye ba o ka we de le mo wa ko ne ndo ayin no vision si bono wa gon bono do ka bono do mo vile ye mate bono bugu ko sozo mo nbu kwede na mi ede dion mo eje we zo meje je le tiji do sino we ne o de khore vo me bio na ti mo ando khode kaka ifo bona yoro no evi ba do ni pa edo yon le o e da tu oui parce que we do ma so edingame we no o sekwo ewa kaka boy do adi yo nde ma do khale do mo e ma na ze khu ne boy do me de vogone nya do vo me do ne gbi e do to so me khu do kho me do me wi no nyare e do to so me khu do kho me do me wi no nyare we de no wo abo gwaji ami est-ce que asidi do ma fene bo sise we de no ne tave do wa ne asiezi tave wa abi no vi wa fene we de no nu kun de we asi we na ze ku na nta ile nu kwete me don o wa na konta mi asubi don o wa mo de wa lo akun yan na konta mi asubi don wa de si lo we ne gbe eje pe ba e akoba na e akoba bi o pe ye ran nu mi don gbele re ye ran nu mi ton gbele ne anu edo si no bi do po ye ran gbele anu edo si no leona bo nyon lo din e ka pon bo egolo bo e gbo bo no je asuo si we de towo ton pe
nyami no de wa fi wo kan akata goro pa ba da si vie ne si gbo to te de don de di no no de no no ko e fi dai ma so monde don di ba ka gba wọn bo se ko to ito we wọn deliver to we ko do de bi be me dai do yon si de wa ne ko ma de asukwe na no o anonze ko e bo no je di to we ko je di to we o tun ma yin da pe e ma te wo ne gbe lo bi do de rio leona de fineti bo ji fito yi nde awa we de boya no pe bo wa lo awe bo amote bo si oto bo e wa te bodo ye ho emi e wa so bodo ho ve mi no ni ja san to gbelo ando no ho to e gbogbo be agban bo wa pe go afi amado ho ve no do mo na mi du ko ni du be to we jo ije kwede o nde nyila hu mo de martin pa we do po ne awe to de awi itan na ye be nsi nu kuma o yan dai de igbo aso epo mi no block complain bo mo fi dai bo mu wa de ko gbe mi no wa dai be le ti ko be ma o vivi dai bo ile fi don le ma ya su we bo go de fine ya clear pon fu ina pon loje be nde do agbe peze aji nde do fi o ga be nde no do jan de aji Clara Bianco awe. Royal TV bene kontole Royal New FM do tole mi dogbe ya do kuro mi ton le bodo ena che na mi we do me ko si nu wi wa ko de kon mi de tesin azanji e weyin owe jije asupo asipo sin cheche yon naze asuwo sin we bona ije de asuwo kwewe ya awo yon lo su sin kwewe ya asuwo konton le gan we ya bo mi ke rande je nu kon bodo khase ji rande bene to mo lo khoje si we no we de ya de weje abalo ko mi don ni we do yi we de asuwe gan e do kwere dan ba on su me ya to ti zero tike de ti mo no Victor se ma de se pon ma mo we ma je ko ji awe ni abe do je mi don bo je ko di bo mi don wendi ha o ma ni ale ko don nous va de we ai je don bo da fo ma li ne lo ri pe bo e ko lo me de ado am lo de me awe le ko jade ni mohun yen ni jere cadre dai ko me ade ze cadre jo ma o ko ayi bobo bodu ni ayi bobo pe ko me awe dai ko me confitant ka Dieu jere de no so bo mi no ya gbaji na faji de ko do me ko sinu wa me jere lo eso ano do sino agbaji le ye do na fa Royal TV bene kontole kabi Royal New FM do totole ndondo do propo mitonle nu wa miton agbaji na fa ton te ton era do hodo nyonsi do posi ni nomeu ni ndo yon si do posi ni no me anyo do be ndeyin kwa pe no mo de pe me fi bi bo ma uta wo yon si ni ndo yo ka yon si bo ma uta we bo a sa yon si un me de anyi ne nu bobo ye na ho yon si mo nko awe adona fe awudele awu fife ne lo le me mi wa tianu kenken dele me ndo de mi do awu fife ma do afodido ne anyo do be dade de ta gbeto ene nu we bo eno wule ye ina de dagodolo fún gbede akpaza agbetogun fidele ne rinyon si akano tọ́jú nu ene lole do do te di mi no amododo be nyon si le ni egbele kaka bo ye blo dado podo tale evo yi sun ne bide ne bo pia kuji bo ande nwa hwen bo e ga ando be mi ayi mo do asupo amodo be ena nakoyon peto ena go peto do kodo akaton ne mi mo ne ma nyon si de le ti amodo awada me fun mi don ene le ya de ye na wule bo na bo ye klo awada me kanji awo eno jo bido bo eno de fe bo an fe do be panja eduwo bo tun si en don kon infinity bo ye ma te so no ze awa iji eyin nu yin la kan de bo ni no sun si de ene lejo mo be e an gbe pon ko ho jan we riozu pwewe na fe wa kide bo mi le gble wa yi kaka bo vo ije to bo ije fidele ponde enyon si mo ndo ma rinyon si e me ndo do be a ofun sa fun ni bo ayi pa me pon ni ri o ayi pa me bo ja ile wa ne ano lewu logbon asame to we lo ne ano klogbon do dade le de fine ne ano zete kan bono le asame to igbonbo ye madona je fine bo hold ya don it bo nwa de mana go pe me ni do hojo hoje ateji mi ni do hojo ho wa mi dele nyon si dele iwa ku ade ho bo ade ho lo amo ye bo ina ze afodagbedo bo na le gbowe fi de ka yin fi vive bo de nyon si wo e do na klo bo pe to gbon me pa ye na se won ajo won ye mono klo e di ona bio Royal TV bene kontole kai mi mede no do to mi le dobe fidele yin fi pataki bo de nyon si wo de pepe ate gbide agbazajo
fie ne le jo adona club ye madonna se wan e be son ta awada metoi seli to ya sametoi adona bloedo chobo anado akpazato bona kolo wo bo na de pepepe cho anazi afondagbe bona dodeji bo na jewe ndo do propo mi dans les têtes donc bien clé wo fine hwe dosi no maule oh ede hwe c'est do ni ko c'est a jolu fun ede hwe ede dosi do ya era cheveux de rouge bore ya mo pon han e dare wanrun kami o ni e tron de e wa gbon de o bo wa ide aton sayi fam de amo bi yan le jan sai fa ko yan le jan do o ya ndo na o de ko do e de mo we pe de be ko lo ko e do gbe to wa pe no fenu gbe me no bi we yan si to ko akro na e fna yan si yo no ko so anu pa yan si mo yan si we nwe yan si days nde you vuru yo days c'est que di we yan bo ní àìpọ́n yànnú sí pẹ̀bí lé ọ́ àìpọ́n rọ̀rí àwọn ẹ̀rọ gbàgbọ́n de pé mẹ́ẹ̀ẹ́dì ké ní jẹ̀wé wẹ́lẹ́kẹ́jì bó jẹ̀ lẹ́kẹ́jì bó jẹ̀ nùyọ́jì yànnú tẹ̀sán ọ̀gbẹ́gbọ̀n de pé ó di pẹ̀bí ní yànnú gbẹ́ àmọ́ pọ́n de ti wẹ̀. má ṣe tiyan fún ni. nù dàgbèsè ké fẹ́ gbẹ́mẹ̀dọ̀ wọ́n yàn sí náwó yóò dọ̀ mọ́ ma bọ̀ gbẹ́tọ́délé wa décidé de lo ètò yín àṣù ìdánlẹ́wẹ̀ máa mérité òun ètò kan yín bọ̀ wẹ́dẹ́wẹ̀ asu idon le roku do ehun alo mere dai wa gbere lo roku were do ehun bo inu bla daru po tabun jodo bo jorun de me bo yan si chama so to oh pipi wa ba ko jo fo bo alo ni da me bo daru de ta alo pari bo imo klo pipi wa ba ko do ko me da yi osu ko we nwa de meshi makatinya adoko we nya me ndele bla ko se kan fun ko abi ye no bla ko ye no bla ti mo chai de le fun bo ya koto aloda le ti be no bla même ka je gbe ati mi do de no chare ye bla le ka no draw le bo no anwen le aweche no go ma enele nindo ade ne blue ba suwe moroke melody edo kon edo envie na do blow ide do moyen ma desi nya ya gwa lo tabi mo me de décider bono jo ide do yo me mo de bono de mo bon de alo pareji mo mi o ya so da do yo perruque abi no yo bo ni egbe bla lo da lo le egbe bla lo ipo mo tabe no bo ni asi wa hun da sa me no eno ru aje to ni ma se ne ji bo tabi no de fu bro gbojo bon le mo o de ko de pe ya na ko me egbon awada me ka bo ito fi de yi lai ye wa do awada me funu de awada me de yon we na dan we na season de le de ko gbe awada me funu awada me we ne fi de no be jije ye no be de je bo ofun de no awada me lo ye mo ko lese ye no do funu be no mo pumbo ye le ni alewu ba di ko pere jaro funu ni de lo ko de wole amuro mo e ya ze gbojan we ni atrofe na we do ho we do die ma die do e do ho ka bu right do to ho donu e donu kon se pe di mo se mo ai non Leonardo pundo ni nyon lezo suivre exemple na we ho de do e de fi de gbelo biye jan carrément kabio do ni asuwe wa gan obo de à l'aise bo ma je tukla bo ma ka se moi bo ka se vivi nyan ba we don bo e de won afliflin de le se we bo ka du po boyi bo e mo don do we we ga le kaka ba right hun da ha we ro ya we fi de ga je nya ya no e ma je fi de do fun lo de won e ye no jodo pongbe no de fine e do gbiyo e no de fine gbi oh me da o che de do kwa me e do ali de ji amomo gbe su ayan gbe to ma fun egbon pe de royal tv e de ko we do mo ko do to ma yo me yin ma no to do we e no do fine lo do e no su ka bro pe mi hu ite ga imodo amodo nu bra c'est grave c'est maladie dossier do mo ye ni khole fun melun fun kagbete melun fun se ye ko ye madere wa ko ya ye da pa e fure fure mi akondo e ma o madam yo agba fi o da kere no time bo mi afi awada mi no ma do enachi oh Royal TV vene kontole mi do boya do popo mi ton lenu wi wa agbaji na fatan de wendo me ko me de tesin azanji ko we bo mi zedo nu kiko me bo zedo
wale me gbele amoye ka de nu rengle de kwe susugbe riyon si de ya sukwe we de nu ade ahuli meda ye akpon kilo de sipo anu gbofia akpon de anu fun dadoa akpon de anu blo dado tadoa de o idon de amanga o de asukwe ma de wa asukwe ma yin do peto de vole wo me bo de da lo blo de anu blo koko da ye de mon kan ton blo de ko joto e do bo egbi pon da ni ta o ka bo ti jonu da dokpolo da de ta ne o ko fo don di ma bo de fune ba do je da mi do kikala mi de ye ma de bibla ye ma de pipa ye ma de kikolo me bon wa zi e de mo yan lo ba yon de voma e ya din ado je tan ile peto lewe godo ne de ka bo de asuzun mi si osu mo awadan fun bi ju bo ti alopa de ji bo de wanu ma yon e so do ko ka ba idonu kan me yole mi blo nele do ma ton me de gbe mi blo do pere gode mi wa nele mi jila do mi sia ni ndo kabi ayazo gbo wo de azon de bo ye na kre bo e na do kwa face de na no wa zon nele na ye ya na ko le gbe Royal TV bene kontole agbaji na fate do vile mi na ze mlondo e filo uje mi dede ni wa kwen do me ko tonji ne Royal TV bene kontole ni FM do to tole mi do gbe na do poropo mi ton le do mi kudo ogbeji no na Royal TV mi ton hota de ko mi de bo le kozon agbaji na fa we yin do onyonu asukwe ren enaje weaji bo dosino do mile mi ma do alo deben do ikaren na pon ka pon pe meton gbe do wo asuye ko de mele yo no nu jibo kai wona mi be mi re mi ado ko do po fito se pe pon ko ne do mile ye mo do ko mi don mo do ko mi don amede o dosino sunu ka ren na je asi esi wea mi de di mi do ko bi mi do ma mi do ko bi mi do ne do te ere mi do ko ne ma sunu ka na do mo o e me ye de ko ado afie ton e da to ne mo fie ton lo do da ibo yin wa ne bo mi je po dam ni dai ma ko de do amiyon si mi de lo ko lo jang gbe de di do na sun si do o nyon si lo de ada e ton de pe ma o de ko do ne da ichobo ki o ada e bo awa je ko je ji di mo ko ni le wa de tin ton bo de ido fi ne di aso wa je ko ya mi asan ton ni ya de ko dam mi do nu e no ni de gble ozu ni de ko mi le ande mo nu e mi no ozu ni gble ni mi le mi ni ko mi ande mo nu e mi no e de mo le ri ozu ne de asiwe sa ne de alopa we le de pepe me de pepe ma yon fito se pe atoy yon de ko mo de bleu de mayo e ma yi je ko ton me ton le we po ena kule bo je yon zin we na me don le pe ko lo yin ko gbe dido no lo trane gbe de do ya su we lo oyin o afolo gbe dido lo tran ne do yon de gbe do bo gbe glan bo do bo e ma se i do nu bi bo e ma se do yon me wiye na wo we ne nu vala novo we ren ayiro me reposon de abi ren a zekole to me no abi no me don we abi ren a zekole asi to me no asi me no to abi asi me no no walo le we vi mi no raison wele nu kaka wa je din bon ren a lo deji bu ka do kaka bo e glomi we e ma mo nu kle we gbosan gbe do na zen we no gba ma e ma do we nu asiwe wande klem ni comme wi nyawe ya o abe ozu wa non ce n'est pas bien ya lo kan re to me ninga dosino ye na mo e jaba no o ja fi mi no wa je gbe o ja amo bo ya o do mo ke mo de àwọn tin se ye mo do be ri on de pe ma tin bo ri anu fo do ton mo do e ti do be asi lo pipe do koja wa ma do tiro don da ibo ni do ko me wole me bo do aro ko me wole me abe ozu ayi je kwe ni egba panu de kan we abe ozu ayi je kwe ko fu gba abe ozu ayi je kwe ye ho fi ayi je kwe e kan ya do mo ba e do ne lezo asu weje bo ni do amaka we aje mo di asu kwasi ko ncheche zinza tele ka rin na zan di asu kwasi ko de po le zinza tele na zan bo ko mi don ma je ko oji me de vo ma se de mi asu kwasi po mi o yin kan nu do po bo mi hemia no le do mi ene lo yo bola français vola coupe ma mi hemia le do be mi ma so do mele mi mi awele janwe de ma ka do mele di bo ko lo ka wa di ne mi na bologbon ni do e ma ndo nde iye mono blo we mi blo bo nde re ya vodo ape meton bo e na se janwe o me di e blo hu ye ni hu fifa bo po hwenu bo yo lo pe meton o tu ponu le bo ponu le de ablo e be ka yan awo eyan to ya mo di omo no ba nu mo nko ton ma so blo ami dewe
bon mi a de yi do mi de le u do mo ina pa ma o Victor c'est quoi nyon si de tron o kwejo kwegbe ina de kwe roton gbe bo ando je mi po o le je ma do mede bo ko wa me to no viele mele bi ani po we ma do ko wa mede bo ando ma do mede bi ko yo do to sino de nde o tu raison o couple nde yo vno yo couple de matin le bo gbe to go ma envier donc même ne abotere me no so gay ho bo ye no ba domi donc mo bo mo mo petona no juro gbe mi no alo gbetona no ba ma no pon e te tu ka so bo nde mo ti go wenen ne anyo fidi atron bo nyo fidi aje bo de do ma ka lile mo ngodon bo ai de ken ariana ze asiwe abi asuwe bo mina blo topo no po famille bina mi de le ba ko de tim me wala mi ando tim me wala mi ando mi de le cheche ba no boy do fun ba no gbo be no foto fun nendo e ka de mo de wen do de me ko le gbe na we do nya me ne le gbe nya e ka no zan pe mo doji fi ma bon no nyoma be no zan mo doji bon no yo ano e dosi no yina zan gbe ba doji bon na yo bo ko de tim me wala mi ando bo o papa kabi mama ndi wa edi lo ni mi ti fi bo mi lo mi ze ni yo do fi odi do ni yo kan na ku apla mi so ya ndo fun ma ndo mo no ma do me ndo do ko me dai do mi na ndo ndi mo no wa we wa ihe na do amoni ndo ndi na don treli bo na don boje le wa bi o ko me jawe mi do na yen do ko ne joti e yera ba peto de no lenu pon kanji bo ma yi wendo gbato ihe aba e pe lo nu adu ko lo teni ina che na mi Royal TV Benin pon tole ni FM Royal do to tole mi do gbe na do po mi tole mi na do nu wa kon do me ko ton we de nu kon yi do de akolu zangbe di de mi oyo egbon ano edosi no e de fi Victor se pe be yo de osudo Leonard Sogba se do alomakun gande no ko wo mi no yi afagbaji e gan lo e ko Victor se pe atelo eji asiwe Royal TV Benin do to tole ina chena mi me de no pon mi de Royal TV Benin ji alo mi de no do to mi de Royal News FM jile ina chena mi egbe mi na do khodo odu de mi komla bokono meme bokono avodalni mi komla me no kan khola ma cheto la chekle bo mi na do khodo dure no yoro do osa mwene ero sawe no bo mwene don ero to me wize we do to ma mi to ton ero di jamaica ku pombo na nyo me eji ero de kan to mi don mi nyanga na yima ero nyimu de to mi no do ero mi nyana yima ero adon gan adon jeran no ma chi mo no mi pon adon jeran adon gan o sa don wen le don adon jeran adon gan no ma chi mo no mi pon adon jeran o de kan to e don gun di jeran se ma adon jeran to e si pe vi lo di jeran so adon ero to me wize lo ne to ma ga mi to don ero adija me kana ku gbe me fi ma ero du ne e kan na no di don ne ndo du ne da me de wa gbe fi mi na do na e do seku no le na wa da gbe na e bo na yon vodun sa pata ko do mi no na le kwa ti kebi o so go wi e bo no yon de gbe do me do sa don bo won le don ji ero to me wize lo ne to ma mi to don adija mi kana ku e ji vodun sa pata e ma we bo sen mi kana do na e do nde pepe de go e na se kwe do gbe na yan e ku ma de gbe fi ye ma don il m'a donné un coup de gbe me fi o na ri abe hui ai coup ma ye no don e ka no ho a ye no yiwe ye no kanten me we ene o tu raison me kan sa don won le don le bo le coup ma no don le ye ni jodo bo ti hui le ai coup ma ye don ena wa na ere police don won le don ji me na don na ero me kan police don won le don le o kan si do alen ye na yin suwe don bon na mo ten do yon atasi dudu ye na yin suwe don bon na do yon gbado mi me dudu ye na yin suwe don bon na do yon avon wala dido de tissu multicolore dido ye na yin suwe don bon na do yon ajobokun de yon da kodo o azin kodo gba epo ne adalu ye na yin suwe don bon na do yon eji ne tevi ton ye na do tevi amo tevi si so de alito ye na do atasi so de alito sa don le don le ye ma do bon no de gbe me fio mi na do na iro afo we sa na police sa don le don no bon de mana sa de agma don me be ka mi no na lego bon e vodu sa pata bo ka e vodu rebio so bon no ne de police sa don le don me sa don le don no we no don de gbe me fio mi kana ve iro ne do e afago bo yisu na yona e 61 66 93 43
96 54 39 45 ans ça donc on est dans les nous est pour déjile maintenant dans les quand le godo non be vendredi déjà Fito c'est que et na tiena mi anu dosi no don tole khomi don wa mi no donu ya dio mate so de ya don de fini amo atasi jo ni nga wa go ma ah o ye ga gba tasi ya ho no amo ho te ka ni wa e o re wa ah o o me ole to nu si se konte wa fo si sa mi se to nu po mo yin su pe me yan fa ni oh ça donc les dons non les be o do mi ton ko e bo ko mi ton e kende o de tesin azanji e lo de tinye fune bo do be ça donc les dons non les do mi ma ho ayigba e do mo e ko lo adi nu pa cha mi ara ye ke ayigba ho tu me bi de nu wa me yin do ene no le ko mi mo ko mi ton mi re mi na ho ayigba ko mi ayigba ho gbe mi ja ko fi yo bo ano we mi no do bo no blo ayigba wo ma mi ton mo no wa ikwe bo mi ga ize kwe de o mo bo do mi a ko fi yo bo ano mi je nu wa de o ji e me de na fo no fi de bo ano do ye ge fune do lewe yo time don lo do de mi do ayi kwe de me ga mi ablo le de ga ba no jandi na chi adono ori ne je mo chi ji e mi mate do mi a ko singidi o sa pata kuro no e mi e na don u de bo na yi na mi ton ji je e no gbodo de du mo nkan ton me fagbaji sin nu wa fi de mi na zon te ton do e fi lo u je mi de ne Royal TV be ne pontole mi kudo me pipon podo ye ipo wen do me ko sin wi wa mi le kozon afagbaji e ano dosi no iro nyonu de asukwe ma de wena je bo sunu de do asi ko me ma ezi asi esin webo na je bo o ko lo me de ka ingbeto mo ndo do hun ma weblo ni mi le ma o ze ko le osin webo je hun ninu wa mi ma te ma ko asukwe te de we de mi je hun ninu bo o tatiana le ya o apele do ko lo bo do ewe hun le mi e pon ni o de ga de do me le je ife ndo je ninu hun le me o mi le gbigbe a me le ro ni ma blo e ma indo mi do be ma de kwena je ne e do nde si kwena je bu ka do me de je kwena bu ka fo do de a je kwe gbon we ma ko ba we do ni ndo ma pon me bo je kwena gbe to de a je kwena nde do rio de ti boya ma ha wo pon bo rio ze ko mo ngo bo ido ne ti ali ten wa don ko lo gbon we de ti bo anyo rio su de je kwe lo ni no teme ade bo ni do ko lo awe ma fon de ji bo blode me bo blode ji ro mo ko mbo ko bi akata haro polo a me de are kwe na je na do na pon me lo kwe bo na mo no me lo de ni no me mi ton osu chobo ko de are wa gon e do yan yan do ni bo e na mo plon do pipe ton awe bo na ko lo me do ma do de kwe aje mo ni me de fo pon je mo kwe jije lo yan ne bueno e na block contact mi ne fi bueno adagbe ne kede beni je so ejigbon de na do ami de kan godo o me na Victor se pe no video potin bo e dasi de no dane e da no eton ode awe aton no koton e ka ko se asi ele bodo je mi ma gbero ne ma je mi don amone ya je mi don kere sunde o do asi hu gami e wo ya je mi don na ba e wo o do hu gami re na yon nde no jode situation lo me me kle agba mo nkan ton no jofne re na yun mo ado do be ma se mi don bo je me do asi do po e me do asi yawe ma opla mi ma je mi don ne ka ha pon pe lo gbe no vi e me pole ma opla e kle do gbigbe yan lo de do ne ma je mi don wa ka ya ha te ka ni o sinu ngoro e do trois épaules bo ka zo gbon e zo gbon lo me pere pere dido de ma fena na me de ma o bless ya sunu mo don po ma si wa do hold agba edo jire amado kan àwọn de medon aga do hold àwọn me ya me le do asi do kuro e ba fi de gbon palam o si awe na ba fi de gbon me do asi aton ne we na do hold we nya ne ho ai we do nya ne ho be ni pon ko lo me kle ni mi pon ko lo me di ri me de do asi do po bo o zaman ko do po ona amayon de o na zaman ko awe gbon amayon de no na ri ko awe gbon adoma ko awe de o ko to eta bo me de adopo awe don bo ye do me de ewu e ko vi da ona ko vi me de be ko gbe ko mi ayi dogbo amayon de a dogbo gbon u di ko lo de ma le do mi de le ne nu ja bo ya ti da me dafu ti we da fun we ma ka wulu ndo fine ko gba meme don le do bi bo ko lo mo wulu ne
kumbe edo Ajé vitagbe fonfi. Gaja. be edo mede re la je ko na wi ko lo de ne mo Auto. edo to abe de ba ya je ko ne ko mi de suzu Meje wala. Yodo ede wodo do fna. Be Ta choko. gbolu de ne na ndo. Ede do fna. won ma pe gbigbo to ma pe ko lo Ebe motona. Eyo nde no jore. Ebe motona. Ejo za to ro po ma nyame do no ko tale. No gbegban we. Gbegban asi pe da. Gbegban. Ejo za to ro po ma nyane na ko tale. Why media Why dey? media fa ba do mo ma pe mi. Be ina no no ka bo. Bo ko servo ka bo to so me. Ba de media. Bo media do mo mi ji ano. E ma o je do mi. Be ro wa de bo do fili bo. Ba za go kaka ba ina holo. E ro fo bo de do aso me. ko me do Ya dun. me do asi do ko De do asi do ko friend. bu lo je mi na do ko ni bu Bo de ai mim lo lo bo de fifo. Kele gaja. O ja wo do. Gegbele. be o Royal TV be ne pontole o be ngale ko lo me pondi e alo wuli gande alo asuro pasi do poton eyan me na ba ina. me pipon mi bo de 6000 lo so ye nu kuno mo je me Jere alo be le san. De wuli po na o ko we ve. Be le san. mi ablo ba si o mo gbe de bo ko gbe adon do ne Ben ba me di ocha. Se we. o pe mi lo bro je Mo bel be di ocha. bro je ni mi Yo se no we alo. Bel awule alo fiji awule alo. bro je ni Je vi ve o. do je mi pe mi se kele rino ni Pepe che don we va awule alo e don. dino yako do no aripo De tro gbere mi ade ne. Nga o- Ga mi se gbe. ngo le ba jo Ko me de le ko de. ngo se Bo Jesus se bo wuli alo. Bo wuli alo bo to alo keni. mi agbon fune ka ro popo to gbe adagbe wa to mi don le ndo mi de emission lo combo de yako je pe to ka lo je mi nu sin do je de do fako Emi fifaji. PDG Royal TV Benetton ina chi awe ba chi amere ko to to isa po click pole o ano ito sino jere de na mi jere lo so ko te mi do wa do mi ajete eso bi Sewe. Mi aforo moja. Mi ni ye ko ma mo flin azaje melem. Ndo udo ayende. 5 ans. Do mando enewe ya. ko ka zo won de je ko te mi do wa do mi Ye do ajete 5 de ja. Ye do pe dudu tin de réseau atao 18h. Ase holo. ka izeme odo Ye do faji tin. No do le ho tiki do akon do me. Ama ye ozo yo do mi aho amacho. Ye no de mado merema. Ye ozo yo do mi aho amaho atozita. Awo mi holo. ne ya no Ye ma so ho tike na ho no bojo aho video. Evo. Ye ozo ne ba legede do ko idon bene. Evo. Amo ne ga bo mi ajo sa do do ya. Sedo yo. Mazo juendore. No sedo de nu globo de bo asi le ba. Mazo juendo. ne ma do je for governor no Go you no confidence. ele asiwele alo wi to do asile Do me ko me. O medere mi kon le ko no be ka medere di do to mi le do be egbe dudu eti 5 décembre le réseau atao de 18h kan izeme we mi le mi no yodo mo ko re mande o mo tike lo ma de kwere ji amlo dobo i horo po je po bo ye ade nu kun se bo de fe mi lo ro kote pombo bo blo pe to si go alo no vi meton ma me na Victor se pe mi na jete ko te ado bo ando na me meton de gbeji na mi le Me de gbeji na Royal TV Benin. Le. Dona mi do mo ko de sedo han wa gbe bo yin lo ye na zia so me no zin wo bo je nu nya wa gbele we. Ye me no ja so zin we. Ni amaka ya so zin we ya je a. Samedi 5 de ja. Victor se pe da ero ani wa rezo atawo. Amu sedo ko do siro ko. Wa gba ko de ade tan mi le nu yo ene le edeji. De ana zan won dodo emegbon edeji. De rekwaso ekpura no bo khomi no sana fa edeji. Chaki ko ya hotiki ro inpon. Bo bi o me lo bukanya logona za wan Victor se petama. Ma o kana kondo do pro mi no rajan po me. Ne ya iro numéro 64 30 50 05 64 30 50 05 a mon tiki lo ko se do ni timo. oh Royal TV Benin pontole news FM Royal do to tole mi do gbe ya do poropo mi ton le nu wi wa yo wen do me ko ino iro do akolu zangbe vendredi le we mi no ajinja inde kon ho de kon mi no de te si anzanji e mi ze do nu kiko me bo ze do da fe me amo me yin nu yen tole na mo iton pe de lo zo bo na chi anja we ni do ripo asu epo de po bo me awele mi ma yin do mi ma so do me de ma do ka to de mi u do di efie baba je de do kwa me gbe we ne ton blo yo po le mi remi de do kan me no na mi na ku bo mi na mi de bo na me de vo yin do mo bo du pon do ado to ado no amo ye ko ma lo su dodo mi na jo meji to meji no mi ton le do bo kan mi de do po bo na yin do po ge ni mi ndo po ge hu mi do hu mi de le ton na mi de le
mi je mi de le si we na mi de le bo ple do bo do ni gbo de fune azi asuwe si we bo ido me de do na de don e boya chokodo gaga de ma ndefu ba suwe do bo ton te di wo ma o mo nkan ton do ba suwe nu o vive ni amayo e we ne di na gbo dagbe ton na mi ya azi asiwe si we bo jije pe ha asiwe te mo kwe ni ka bono so jare ho me fune bono ba takin do ami me ondo yo e me di e takin man do yo e de ho e ton sa don paze na one si we bo jije hosuwe mi yo ba do ho taglo na ride ni ndo o je ro mi ple bu do de mi de chiche ni gbo se po so samedi azantan encore o sun loton français vous de to yo do 5 décembre 2020 nous bada we na jo do zankwe nous Victor c'est pe de gan na amical des artistes de la vallée de l'Ouémé mais la hoine edo agbande ton si nous wiwa bon nous wa ene ezedo réseau ata o de khogbon porto lo wa jachi ayi no village sin agbasa peto no go alona peto mi me yi me bo won nu wa e ole asan neji mi na mo bo mi na de po de mi no pogbon fi bo mi no mo e akwe 20,000 francs CFA wo mi zebo go alona aziza mi ton na bo nu kan yi kana tin na mi de gbe mi ton le me fan club won do me ko si mele mi do gbe na do propo mi ton le bodo ena che na mi na kan de mi fon bo de ki ko do mi zan po klepo e me yi gan mo pa che na ko yo po do azon gbele bi patapata po mi do gbe na mi me yi me bu do to mi le ena che na mi to de mi no do mi e to lo e ma na ku jijo oja mi kana no de won do mi ton le me won do me ko wo iro nu wa e yodo anu e do sino eno no adisi lo me Victor se pe eno no ami lo be yo mi lo le na so gba sedo alomaku te ton file mi na zemulo filo uje mi de